বিরতির পর স্বাগত। গত 16ই মার্চ ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে। গত 20 মার্চ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা সাধারণ আসনে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। 27শে মার্চ বুধবার ছিল এই আসনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন এবং সেই সময়ে দেখা গেছে মোট 9 জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। সেই কথা জানিয়েছিলেন রিটার্নিং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা সাধারণ আসনের অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার। আজ ছিল স্কুটিনি। সকাল 11টা থেকে শুরু হয়েছে স্কুটিনি এবং স্কুটিনিতে জানা গেছে সব কাগজপত্র বৈধ ছিল, অর্থাৎ যে মনোনয়নপত্র ইতিমধ্যেই দাখিল করা হয়েছে সমস্তগুলি বৈধ বলে জানালেন রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার। তিনি কি বলছেন শোনাবো। तो टोटल जो नॉमिनेशन सबमिट हुए हैं वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए टोटल 9 नॉमिनेशन सबमिट हुए हैं और आफ्टर स्क्रूटनी 9 के 9 नॉमिनेशन वैलिड पाए गए हैं। इसमें से जो 6 नॉमिनेशन जो 5 नॉमिनेशन हैं वो इंडिपेंडेंट के हैं और 4 नॉमिनेशन हैं वो पार्टीज़ के हैं, जिसमें से हम लोग SICU ब्रैकेट C एक पार्टी है, फिर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट A दूसरी पार्टी है और जो महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट नेशनल पार्टीज़ के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट किए गए थे वो श्री बिप्लब कुमार देव जो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक नॉमिनेशन फाइल किया था और श्री आशीष कुमार शाह जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया था। ये 9 के 9 नॉमिनेशन जो फाइल हुए ये सभी वैलिड पाए गए हैं और अब 30 तारीख को विड्रॉल की डेट है। विड्रॉल के बाद हम इसमें कैंडिडेट फाइनलाइज कर देंगे। আপনারা শুনলেন রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। তিনি বলেছেন আজ সকাল থেকে স্কুটিনি হয়েছে এবং সেখানে সবগুলি কাগজপত্র বৈধ ছিল বলে জানা গেছে এবং ইতিমধ্যেই ফাইনাল লিস্ট তৈরি করা হবে সে কথাও কিন্তু তুলে ধরেছেন রিটার্নিং অফিসার। নিয়ে নিজে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।